لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم Joansi Sedou ne biye jumaye biye lahoroma donye ala nyini ani ala bato abike ala ginye dongo duda buna haramade jine meleke urdane Joansi Sedou min gofora min makofo min yera maye Joansi Sedou ka do min bi sogodu min bi balo bina min di balo fena fen de balo ala Joansi Sedou ka do min yera min maye Allah taala subhanahu wa taala ale do belejile tigi Joansi Sedou ka do ko demene ani ko laba abale Allah taala di bulu haskei ha belebele Joansi Sedou ne subhanahu wa taala abi dinya da do ma abi gafo kono Joansi Sedou ka do ayada makele kanu kama jinete melekete Joansi Sedou ka do buna haramade do de Muhammadu rasulullah Allah taala ye ambo ko de la ka anno ke masugo kelenyi Joansi ala bison wallahi ala bison ala tiba ni ya wele ka deli Joansi Sedou dinya fon la du kolo sanfɛ wallahi subhanahu wa taala ka do abiso ma masa min biso ko ka o ya le kelen waidun masa min bi sɔn waidun nimise t'a la masa min bi sɔn n'a t'i kunna da waidun ha masa jabar min bi sɔn n'a t'a minɛ la o ye ala kelen de wahidu se masa skei wa n'a y'i sɔn a t'a jigi da foyi kan k'i n'o k'a ye falaki sans condition Joansi Sedou an b'a ɲini o ala de fɛ waidun ala min i k'a dɔn n'a ye diɲɛ da kelen Joansi Sedou k'a dɔn anw ka nin jamanaba in a k'a suma an ka jamanaba in a ka taamasiyɛn ɲuman jira an na jamanaba in i k'a dɔn taasira ɲuman ka d'an ma jugu ani hasidi minnu wulilen bɛ kɛlɛ minnu wulilen bɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma ala k'u halaki ya rabbi ala k'u halaki ala ka don an n'u cɛ maa minnu kɛlen bɛ ka gɛlɛ ta ka jamana in sɛgɛrɛ a fanta ani naani bɛɛ lajɛlen maa minnu b'a la ni ŋaniya ɲuman d'u la ka ɲɛsin jamana in ma Joansi Sedou k'a dɔn ala k'u halaki an b'o ɲini Allahu ta'ala fɛ Amadu kufa i ti maa tɔgɔ fɔ dabila wa an k'a kɛ i yadagali ye i ti wa ɛsɛda ne denkɛ ala ka don an n'a cɛ ne y'u ye sagasogo jenini na ne ko sagasogo ka di n ye san nka n baara nin na nin ye maa joli de ye aw b'a kan ala ka don an n'u cɛ ala ka don an n'u cɛ ala ka don an ka jamana n'u cɛ ya rabbi ya rabbana maa y'u halaki ala k'u halaki maa y'u ta tiɲɛ ala k'u ta tiɲɛ Joansi Sedou k'a dɔn sɛbɛn Allahu taala ye Joansi Sedou k'a dɔn jamana bi dangan kunna na a bi yɛlɛma bolo kan Joansi Sedou k'a dɔn faama kura minnu sigira min ye miyankɛ kɛ bandaw min ye miyankɛ kɛ bandaw Joansi Sedou k'a dɔn ala ko fa'alun lima yuridun ale de ye walekɛbaa ye fɛn min n'a y'a laɲini bandaw ma masaya ɲini Joansi Sedou a tɛ miiri n'a ye a tɛ sigi n'a ye a dama don politiki la Joansi Sedou k'a dɔn Allahu taala de y'a kanu k'a ka kɛ Mali président ye a sunalen han o ala min y'a ko ye ala ka hakili ɲuman d'a ma ka taafa ɲuman d'a ma Joansi Sedou k'a dɔn gɛlɛya ni gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ ya rabbi ala k'a dusu don a kɔnɔ k'a se k'a ye min bɛ se k'a to jamana bɛ b'o kɔnɔ Joansi Sedou Mali gɛlɛyara bi dɛ Joansi Sedou wari tunna Mokhtar Wan Futakado a bɔra alimuw na a bɔra walijuw la a bɔra afisu kuranɛw na Joansi Sedou hali sini kalanbulon b'u ka so Badangara wallahi hali sini i sera ye de Sego fila Seydou Nantumɛ dara ni ye hali sini i k'a dɔn u ka bulon kɔnɔ tasuma da bɛ don ɲɔgɔn na kalandenw bɛ walaha daw sen kan n'o ye tiɲɛ ye Joansi Sedou k'a bɔnnaw bɛ yen minnu ye ala ɲini ka kira ɲini ala k'an ka jamana suma ale min dara ka kɛ premier ministre ye k'a hakili ɲuman d'a ma k'a kɛnɛya d'a ma k'a se k'a ye k'a taafa jira a la min ye jamanadenw ye o ni bi suma an bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min ya rabbi ala ko dusu don kɔnɔ k'a ka alaya kama i ka bi duwawu ka kɛnɛ ala ko k'a ka alaya kama a ko kɛ Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali Sayyidina Badr Alu Sayyidina Boubacar Sayyidina Usman barika kama magani madine barika kama kurusu barika kama Joansi Sedou dugawu kɛbaa ye anw ye a minɛbaa ye subhanahu wa ta'ala ye n'o t'a gɛlɛyara bi Joansi Sedou k'a dɔn gɛlɛya tɛ fila ye a kɛra fo k'a tɛmɛ kelen kɛra dɛ wallahi suma Allah ne san 30 ani 5 n bɛ Bamakɔ yan nasɔngɔ ko gɛlɛyara Joansi Sedou san 30 ani 5 n bɛ Bamakɔ yan wallahi suma Allah e y'o bɛɛ kɛ Bamakɔ yan
ja bi ma jɛnden na ko t'a ɲɛdɔn san 35 san 35 e dugu le ɲana ɲaro ni turew u kan ka hinɛ anw ka na sa hinɛ la hali n'anw ma kɛ ture an ma kɛ ɲare an y'u jogo caman dɔn sa y'u dɔn i mɛnna dɛ la hawla wala quwata Jean Cicédou Mali ka gɛlɛya maa t'a fɔ maa ye Jean Cicédou i k'a dɔn ayiwa min ye wari ye a t'i ye bilen wari yɛrɛ tɛ sɔrɔ bilen e ma nin ɲɔgɔnna ye ba kabini n wolola Bamakɔ ya san 35 n ye gɛlɛya min ye nin kalo damadɔ in kɔnɔ nin kalo in na ni maa b'a f'i ye ko ne bɛ dɛsɛ dalasi 1000 na jeli bɛ dɛsɛ o la cogo di e t'a ɲɛdɔn o kɔni e b'o caman ni ba ta ba 20 ba 50 ba 100 maa min b'o ni ba kelen k'o kamana guwa yɔrɔ a gɛlɛyara dɛ o maa waritigiw t'a mɛn min jamana waritigiw n di jugu la hɔrɔn gulobilen i ka hɔrɔn d'a mɛn min n di jugu la Jean Cicédou u ye dɔ kɛ sa n'an ni k'u fa an ye dɔw doublé ka dɔw kabini b'a di maa yɛrɛ de fo ka maa yɛrɛ sa mɛ sa i tɛ se ka foyi fɔ waritigiw ye bilen i tɛ se ka maasi wele bilen i tɛ se ka maasi wele bilen Allah bɔ nin ma se n'u nantuma y'a se kɛ o tuma u k'a dɔn n'u yɛrɛ ye sa n'u y'a di u k'a dɔn n'u yɛrɛ ye n'u ye 100 di bi u k'a dɔn sini wariko bɛ jeliden la diko kelen t'a ɲɛ foro tɛ daba fɛ t'a ɲɛ ko cayara kɔlɛ ka bon wari bɔrɔ ka ca ko cayara Allah nin se bɛ Allah de ye ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɔni ka bɔ a kan a bɛ ban han Jean Cicédou maliden cɛman ni musoman maa min bɛ kɔ kan maa min bɛ jamana kɔnɔ hakili ɲuman de bɛ kɛ sababu ye jamana ɲɛtaa ka sabati ŋaniya ɲuman Jean Cicédou o wasara i ye nin fɔ i ŋaniya ɲɛ wallahi ni ŋaniya ɲɛ ala bɛ mɔgɔ dilan Jean Cicédou i k'a dɔn kilisi t'a la k'a kana t'a la ha mancaden ŋaniya tarafata in Jean Cicédou n'i bɛ hɛrɛ ɲini a ɲini sigi ɲɔgɔn ye a ɲini baden ye capɔr hɛrɛ min mana sɔrɔ la Jean Cicédou i k'a dɔn a b'i nafa maa kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye sɔrɔsi minnu ye coup d'état kɛ Jean Cicédou denmisɛnw don ala ka hakili ɲuman di an n'u ma ala ka taasira ɲuman jir'u la ala ka n'u yɛlɛma ala ka n'u keleku ka suma Jean Cicédou nka ni denmisɛnnin kekuyara kojugu Jean Cicédou i ka dugawu sɔrɔ bɛ gɛlɛya ninnu ka kekun kojugu dɛ sɔrɔsi denmisɛnnin ninnu ayiwa u ka barika ɲini dɛ Seku ka min yɛrɛ b'a la Maliki Jawo maa man kekun n'o ye ale ti ye ɲɛ yɛrɛ la ale ma kekuya cogo an y'a ka denkundi de kɛ wa a b'o kalama wa kafe min bɛna ye don min o kafe a b'o je hakɛ dɔn alors a bɛ kekuya ka tɛmɛ anw kan minnu y'a wolo u bɛ kodɔn kojugu Jean Cicédou jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an ka jɛ an k'an tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ Jean Cicédou k'a dɔn an ka dugawu kɛ jamana ye ni jamana lafiyara ni jamana sumana Jean Cicédou k'a dɔn an yɛrɛw bɛ lafiya Jean Cicédou n'an lafiyara hɛrɛ bɛ suru jamana kɔnɔ hɛrɛ min mana na Jean Cicédou a bɛ bɛɛ lajɛlen labɔ bɛɛ lajɛlen nisɔndiya sɔrɔ kɛnɛya bɛ sɔrɔ nafolo bɛ sɔrɔ sija bɛ sɔrɔ barika bɛ sɔrɔ jamana bɛ kolosuma jamana bɛ boloda Jean Cicédou Ala k'o k'an ye an k'an tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ maa min bɛ mobili kɔnɔ i jɔ frère minɛ Mokhtar Wane ne b'a dɔn ye ayiwa alimami den ye n b'a dɔn ye waliju den ye nka daba bɛ min fɔ a bɛ minɛ dɛ kɔlɔsi bɛ bolo dɔ in na bigi bɛ bolo dɔ in na Mokhtar Wane bɛ ten de ɲɛ b'a ka gulokiba in jugala kɔlɔsi de b'a kɔnɔ n'i y'a funu ne a kana k'i kɔnɔ ko wari bɛ dɛ kɔlɔsi a bɛ wurudi dɔrɔn de kɛ a kɛra ATT ka ministre ye ala kana tɛgɛ ma kɛ ATT tɛgɛ ma gɛlɛya ala kana ko ye ami Jean Cicédou maa minnu bɛna don métro kɔnɔ Faransi Amérique a ye bɔ métro da in na sa a k'a jɔ bi ko maa bila bolila métro nɔfɛ métro ka teli de a ka teli Jean Cicédou k'a dɔn mɔgɔ ye ɲininka ko n ye fayida min di maa caman ye ɲininka a la muso n'i mɛnna i ma furu muso n'i mɛnna i ma furu a y'aw tulo ma jɔ dɛ a ye karamɔgɔ ka nin yɔrɔnin enregistré dɛ n'i ma enregistré ka karamɔgɔ ɲininka kɔfɛ a tɛ segin a kan dɛ ayiwa Jean Cicédou fɛn kelen i ka danganiya n'a ye k'a fɔ walahi e bɛ ala deli furu de la i mamuso n'a balolen don a kɛra i woloba ba ye o a kɛra i wolofa ba ye o n'i mamuso kelen bɛ yen k'o balolen don n'a ni wolowolo mamuso yɛrɛ tɛ yen n'o dɔgɔnin bɛ yen i ka mamusoya bɛ se min ma Jean Cicédou nka m'a fɔ bi mamuso dɛ e mamuso ye denmisɛnnin e yɛrɛ ye denmisɛnnin ye Jean Cicédou ka musɔrɔkɔrɔ man ca o man ca
nga mɛ muso min nga musɔrɔkɔrɔ b'a bolo musɔrɔ min bi sira kunkolo la n'a kɔrɔla ŋɔɲɔŋɔɲɔ f'a dɔw bi ne ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na i b'o cɛ tigɛ tɛrɛrɛrɛ k'a kɛ jurujan ye min bɛ bin camancɛ ma i n'a fɔ i b'i kɔnɔ siri cogo min a siri ten tu t'a la ta t'a la Yohani Seydou n'i y'a siri a tɛ foni i b'i ko n'a ye i bɛ taama n'a ye i bɛ fɛn bɛɛ kɛ n'a ye Yohani Seydou f'a ka taa toli ka tigɛ a yɛrɛ ma ka bin a bɛ toli yɔrɔ yɔrɔ k'a bɛ bin Yohani Seydou k'a dɔn cɛ dɔ bɛ woro bin nɔfɛ bali nin ye wulibali ye dɛ cɛbar wa n ye nin di Ala kama karamɔgɔ wurudi b'a la wa Yohani Seydou wurudi t'a la nka kuma kelen min b'a la nasi t'a la kuma kelen min bɛ se k'a sankɔrɔta k'a ɲɛ fo n'i ko n bɛ nin di daba karamɔgɔ ma Ala kama kira kama sabula a ye min da a ye n wasa belebele bali ha tarafatayi a kana kɛ waridenni ye ayi n'i ye waridenni di baraji bɛ kɛ fitinin ye a bɛ kɛ fitinin ye numéro di dɛ karamɔgɔ ani adresse numéro jumɛn ye o i ka orange money n sɛgɛnna n tɛ numéro in di bilen a weleli fɛn o fɛn kɛra a bɛɛ kɛra i ni ce émission jara a kɛra wari foyi mana n tɛ foyi fɔ bilen dɔrɔmɛ wari foyi mana Ala sɛgɛn bɛ maliyɛnw na koyi maaw ye ne wele fɔ Congo Yohani Seydou dɔrɔmɛ mana i tɛgɛ kɔrɔta Fatiha a y'a tɛgɛ kɔrɔta birikɔnɔmaw Fatiha polisikɛ filɛ b'i da la i ka Fatiha o b'i da la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله لا شريك له الله لا شريك له الله لا شريك له الله لا شريك له سبحان الله سبحان الله استغفر الله الله آمين يبارك الله بزمين آمين الحمد لله يا رب العالمين Nyɔrɔ min bɛna hakili jigin dankɔrɔba la Baya ya Hayidara denkɛ don Bamako Serifulakaw ka belebele u ko a ma ko Muhamadu Suwala Hayidara bɛɛ ko a ma Suwala Baya dankɔrɔba in bɛ Aseyi Boku min na a tɛ taa a ti maa ci Suwala Baya Hayidara ale don Yohani Seydou i k'a dɔn n delila ka gɛrɛ a la n gɛrɛla la siɲɛ fila a fɔlɔ a ye n wele surafana dun na an tilalen n y'a lajɛ denmisɛnnin don ka kuma minnu bɛ bɔ a da Yohani Seydou i k'a dɔn n y'a dɔn maakɔrɔba hakili b'a la Yohani Seydou i n'a fɔ an bɛ dɔnni Bunaku kan min bara ka maana o ye ɲɔrɔ surubukɛ bɔnnaw ye Yohani Seydou i k'a dɔn n kan d'o ma n bɛna cɛ kelen dɔn a f'i ye o de ye Tamani Morikɛ Saka Ba a taara lahara Yohani Seydou i k'a dɔn ale de y'a fɔ ne ba ye o y'a sɔrɔ n ye san 7 kɛ ni maa ma ye filan ye a bɛɛ donna lɔkɔli la ka n kelen don n bɛ namaraya in na n ba y'i kali a ye layidu di a ko ni daba taamana don o don na Moriba Yaasa dɔn Yohani Seydou i k'a dɔn ka kɔrɔ ni tile bɛ boli jɛliden bɛ namaraya la tuma min n'an sera Tamani Morikɛ ma Yohani Seydou i k'a dɔn a ye n jɔlen lajɛ fefo n sigilen n bɛ namaraya in minɛ a kɔnɔ a ye n lajɛ fefo lazara fɔtɛni a bɛ bɔ misiri la Yohani Seydou ni denmisɛnw bɛ tulonkɛ la a don a denkɛ dɔ bɛ yen ko Mahamadu Sakayire Ba n ka kɔrɔ a ye nka an ye denmisɛnnin na tulo kɛ ɲɔgɔn fɛ a nani jɔna a ko yalima jeli manja bɛ min u ye ne ba wele o y'a sɔrɔ u bɛ ɲɔsoso la a nani jɔ a ko i ka namara kɔrɔ in tɛ nin ye a ko awɔ a ko nin de tɛ namara kɔrɔ in ye wa Yohani Seydou a pɛrɛnna a ko wuli k'i jɔ i sen kan i ka taama namara wulila k'i jɔ a sen kan o de ye ne ye wuli k'i jɔ a ko wuli k'i jɔ a ma nasi mun ayi Yohani Seydou k'a dɔn tuma min ni wulila kɛ n jɔ n dagayi n bɛ firi dagayi ka na n jɔ o kolo la ten kaki Yohani Seydou k'a dɔn a yɛrɛ la a ko aw bɛ jɔrɔ ni nin ye nin bɛ taa yɔrɔ dɔ la aw yɛrɛ ma min dɔn a mɛn nin bɛ se dugu la dugu min na aw yɛrɛ t'o tɔgɔ dɔn Yohani Seydou gansan ti ko ye dɛ Yohani Seydou ne fa ni baw u b'a dɔn Faransi bɛ yen nka Monaco bɛ yen Bruxelles bɛ yen i k'a dɔn Lyon bɛ yen u t'olu dɔn ne ye nin bɛɛ ye u t'o dɔn dɛ
Jean Sédou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Sphinx ko a n'a kɔrɔ dɔnba o don Batoma Sisɔkɔ nin y'a ka fasiri ye Batoma ko di Jean Sédou k'a dɔn su min bi diya kabini a bɔ wuladan dɔ fɛ i b'o ja dɔn Jean Sédou k'a dɔn Mali premier ministre kura Mokhtar Wane futakakɛ Jean Sédou k'a dɔn a se ti tu Jean Sédou k'a dɔn a ti fili ko ma fɛn o fɛn n'a ka kan ka bɔ a da fɛ a bɛ kɛ jamana in sigilen don bonya ani karama ani laadakɔrɔw kan Mali premier ministre Mokhtar Wane Jean Sédou k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ye o daminɛna transition baara a ti taa hakiliw kɔ a ti taa jateminɛ kɔ Jean Sédou k'a dɔn digi sugu k'a ye fɛn minnu ɲɛ f'i k'o batu Bamakɔ ale de ye Mali faaba ye Mali faaba tigiw bɛ yen Jean Sédou k'a dɔn hali ni ma saraka ti bɔ bonya ni karama ta ka t'u sɛgɛrɛ a b'i dɛmɛ i ka baara la alamisa tɛmɛnen Mokhtar Wane Jean Sédou k'a dɔn a ye wulikajɔ kɛ ayiwa min ye Bamakɔ tigiw ye min ye Turelakaw ye u ka bulonba ka taa foli kɛ Bagadaji Turew bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan u y'u wakilu don u ka cɛkɔrɔba la Jean Sédou k'a dɔn Mokhtar Wane bɛna cɛ min natɔ filɛ maa gansan dɛ i k'a dɔn hakaja premier ministre don ngo n'a ta bɛ an y'a dɔn kabini bi tɛ maa bonyana don maa kololen don i k'a dɔn ayiwa ni min maakɔrɔw bonya Jean Sédou k'a dɔn sigiyɔrɔ ɲuman k'o d'a ma k'a bisimila Jean Sédou k'a dɔn foliw ni tanuni dɛmɛnen kɔfɛ Mokhtar Wane ko n b'a ka baara la jamana in wele k'a fɔ min ye cɛmancɛ fanga ye an ka baara kɛ n na kun y'o ye wa baara in nana a ka dugawu a n'a ka bonya de ɲini Jean Sédou k'a dɔn Turelakaw farala ɲɔgɔn kan u ma deli ka min kɛ faama ye Jean Sédou k'a dɔn u y'o de k'a ye sabula gundo caman b'u bolo Jean Sédou k'a dɔn u y'a bilasira a bilasiralen u tilala ka fɛn kelen ɲini a fɛ Jean Sédou k'a dɔn u ka den dɔ bɛ yen min dɔ ye ko Burama Ture kɔni dunna sani dugu cɛ Jean Sédou k'a dɔn a tununa IBK tile la a salen don wa a balolen don wa tiɲɛcɛnin ka tiɲɛ na u tɛ ka kala turew kan nka ko damadɔ dara ɲɔgɔn kan min bɛ Burama Ture a ka tununi kofɔ wa a taara Tɛnku jamanakuntigi kɔrɔ de la Ibrahim Boubacar Keïta ɲinan y'a san 4 ye o kuma hali bi olu jigi dalen don Mokhtar Wane kan yanni cɛmancɛ fanga in ka ban a ka yuguba k'a sɛnsɛn u ka den tununa tunucogo min na a bi yɔrɔ min n'a salen don walima a balolen don ka se k'o dɔn u kɔni y'o ɲini a fɛ Ala kama kira kama Mokhtar Wane ko a ko ni Ala ni kira sɔnn'a ma i k'a dɔn a nin kuma in y'a mɛn ka sɔrɔ bi tɛ ɔ fɛn o fɛn kan ka kɛ dabali ni fɛɛrɛ fɛn o fɛn kan ka tigɛ n b'o kɛ waasa an ka ɲɛ sɔrɔ a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Sphinx kɔnɔ ko a n'a kɔrɔ dɔnba Dabatungara mɔgɔ sɔgɔti jugu fa min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Basiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye u ko mun a ko nkalon bi da su de la n'o tɛ n'i ye nkalon da ɲɛnama na n'a balolen bɛ a kan ka jaabili kɛ premier ministre kɔrɔ Ablaye Idrissa Maïga kɔrɔfɔ min n'a fɔra waritununko la primature la waati min ale bɛ premier ministeriya la a ye jaabili kɛ a yɛrɛ de ye sɛbɛnni kɛ ka ci indépendant sɛbɛnnikɛlaw ma k'a fɔ primature a wari bondo min bɛ wariko kuma min n'a fɔlen bɛ n'a caruna arajosow ani bɔlɔlɔ sanfɛ o tuma ale ka tiɲɛ ye min ye a n'a fɛta ye min ye a bɛn'o fɔ a ko nin wari tununko kuma min n'a bi fɔ a ko maa min yɛrɛ y'a laɲini baara kɛcogo n'a nacogo i b'a dɔn k'a fɔ ko in ye lawulinkama ani tuwatiyan laɲini de ye n'o tɛ e bɛ se ka maa ka bɔ a baara larawe cogo jumɛn na e m'a ɲininka a tigi t'a dɔn i bɛ ka baara kɛ fɔ ale yɛrɛ de ye kuma in mɛn ten journalu kɔnɔna na a rapport ma d'a ma fɛn ma fɔ a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin premier ministre kɔrɔ in ye Ablaye Idrissa Maïga a ko fɛn min ye cakɛda minnu wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ bureau du vérificateur général ani service wɛrɛw o ka kan kɛ maa o maa bɛ yen ni i tɛgɛ donna foroba baara la tiɲɛ don diyagoya la fɔ wulikajɔ de ka kɛ ka taa larawe o tuma n'i sigalen d'i yɛrɛ la n'i y'a mɛn k'a f'i nɔ bɛ ka larawe i kan ka nisɔndiya sabula n'i jɛlen don a bɛna tɔgɔ de d'i ma a bɛna ka n'i sankɔrɔta nka ni nɔgɔlen bɛ i bi siran Ablaye Idrissa ko tamaki denni kelen d'ale la k'a fɔ diɲɛ don o don diɲɛ maa o maa n'o y'u diya u k'ale ka baara kɛ n'o larawe ale jabajɛlen bɛ a premier ministre ɲɔgɔnna man jan nin cɛ in ka farin n ko n delila k'a f'i ye yan n ko n ye kadiri ye primature la Ablaye Idrissa ma deli ka gɛrɛ a la nka a ka ko tamasiyɛn ni taabolo n ko a yɛrɛ ja n ye n delila ka nin kuma in f'i ye yan i y'a fɔ naam a ko tubabukan na je ne saurais être mêlé ni de près ni de loin à aucun scandale financier par méprise
au moyen des informations désarticulées et non vérifiées. Pourquoi bana akida gawuka de ta gawuka do akida e kasugo nyimi fenda no fe ako a togo o tise ka do wartunungo la mali kunungo fo bi ma fe mamunu nu ya lawula kama ka ko yere bela jele la nogo ka soro prevu tu bolo sebeni kala ko ako ni ya ta kala je ma o ma be ni bi wuli ka joke fe mi primature ye ni nga sege ki ka nyini ngali kede premier ministre jumen de la ka fo aka barakalaw ye awtara mission mina ay nana wori to ya aka ta la trésor konana boué ko ale Abdoulaye Idrissa Maïga akele ni wo ba ale ka kulisi ale bi se ko fo ma wa boué akele ani premier ministre te kelenye minu ndale kundo hotel ko na Paris 10 millions par jour. Allah, mais ça c'est quoi? Laisse-moi lire. Lis. C'est pas ko. Lis. Il faut lire. Sebenigala ko Abdoulaye Idrissa Maïga ko abi pma akoni ya ta kalaje kabi ale Abdoulaye Idrissa Maïga do mina bolo dona faso barala a hagli bala akara jeu kalo clé mugani woro 1982 ka ta dola kana bla bila nie segeseli kala cité ale baraka nyon cité ki bi se ka fo malika dalashi keme jurube ale la wala yata atala make wa ko rapport de vérification cité min de la ka ale nomine ale bora yoro na e barake akwa ba nyini bali fama krofe transition nyema ouve u Canada primature made kabi do mi ale bara damine 1982 u kala raweli damine ale jabajele do andi shu kwa nasa minu nya do amolu do milliard ni njengo kadinye milliard woro bo klekele Abdoulaye Idrissa ko akoni ya takalaje ale ye barake maliye samuwa akoyoro la yoro mi ni nafolo deshilembe projet munumbe ni ale barake kadam ne 1990 kanabla 1999 la akom 1982 kanabla 1989 la aye wuli ka joke ka jamana mission ba chamambe aye wuli ka joke akom ma shima delika doro mekele reproche ka ale la ka fo tununa ako ale wuli ka jo minge abi akilna di minge anaye bara minge jamana ale ya ke fo kata sa dana ako aye bara minge wati mi abi sembo jamana foroba bara la 2017 biba wati mina ayi kalide ka fo njabajele bita sabula ndimbolo do fena femi na bi jamana jamva ako ne mona yoro mi mbalola yoro mi ode kleninya jelenya faso kanu ani chesiri kanyeshi faso ma neti do wore ke no te wa mono de la wambi saudeka wani mango yale mango yaro o de kama mami mbala famana ka fo illa jabara walma ko darika iklala ka jeka alamine akele premier ministre minu ndemana ale ni Moussa Mara o doronte ale ni Moussa Mara ka fo la jabara ko daranga nga kieka wanya ala de mine kenda boala ale Moussa Mara je ne commente pas d'accord pas de commentaire Abdoulaye Idrissa ko il faut que ça change et ça doit changer et ça changera. Pas de commentaire. Il faut que ça change. Pas de commentaire. Merci. Ça c'est quoi? Abdoulaye Idrissa ko. Abdoulaye Idrissa ko. Namu kelasa. Namu. Abdoulaye Idrissa ko. Akwa me do mina ko bi. Wuli ka do mi nale ya ke faso yi. Ako aka durute faso la. Wati to nyini. Ati jamu nyini. Ale minge ablara bara de la. Wa malide bela jele kango de ke. Ako ale ka manivia bela jele. Ale mi nyini ode bunya. Ani karamai. Opma mado ka bobi. Mani do ka bobi ka fu galonda alela wartunungo galoda alela ako ni ubafe ko ere bela jele kada keneka ako sanda mindeme na primature dossier akelengele o ka bebo ka dade anga larawi ale minga o kai ma wala minga o kai ambe ma wara tado akanti ambe ma wara tado hala mingera ka kun alenye ani mingera ale kofe kwa be ka bo adone do mini mingera kwa fa be donné do Abdoulaye Idrissa ko akoni ya ta kalaje fe minye jamana nye wati do sira sanga denzema bonya toko tien ma la goshi ma do ka wulite u yere nu hami kama ka fu bina ma do la goshi akwati jena ide debi 2017 na dabora fangana ma shi ma makame ama puma journal la ma radio la akana ku kono kwa salembede ye ka tereke na ka fi ba la jaba galoka Abdoulaye Idrissa kwati jeno yi akwa me do mina kobi ni dara weli kera do
dossier minnu bɛ yen n'olu o taara ka bɔ ɲɔgɔn na a ko maa kana fɛn da maa na dɛ bɛɛ jogo ani bɛɛ ka kɛlɛ o de bɛna tiɲɛ bange wa ale Ablaye Idirisa pɛrɛnnen don n'a welela yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ a ka dossier dayɛlɛ a b'a dayɛlɛ nka k'a fɔ dɔrɔmɛ kelen min sigara Zarate a magara la ko nkalon don journal in bila dɛ a bila dɛ wa kelen tɛ dɛ min il est blanc comme neige comme Ablaye Idirisa Maïga Mamutu ɲama dɛ cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Joasi Seydou Joasi Seydou i bolo don n y'a dɔn n bɛna n bolo don nka n bɛ min f'i ye e b'a fɔ de ko e bɛ le tigre fɛ ne t'a fɛ e de a ka di e yɛrɛ de kɛlɛ su ka bila parce que i b'a dɔn n'i ye nin fɔ non tu n'aimes pas non mais Ablaye Idirisa fɔ i bɛ k'an gɛrɛma tigɛ mais laisse le tigre ouais est-ce que j'ai dit le tigre faut faire attention bon comme tu parles du tigre c'est le futur président de la République il faut faire attention on va changer le balises sans toi il faut que ça change on va t'envoyer en exil ça doit changer et ça changera avec le tigre Joasi Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le fondement o don Joasi Seydou k'a dɔn sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko bɛɛ kɔnɛ ko a ko bi ta ye premier ministre k'o ye n'an bɔra premier ministre Ablaye Idirisa la an bɛna se kɔrɔlen min fana ma o de ye dɔgɔtɔrɔ Bobo Cisse Filajɛ Joasi Seydou k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Bobo Cisse yalima a ka ko laban dun bɛna kɛ cogo di maa dakanden maa bolo maa ti maa laban dɔn Joasi Seydou ka politiki baara n'i y'a ta k'a lajɛ hakilinaw ani koronu i k'a dɔn i b'o taa f'a ye joona Ibrahim Boubacar Keita a k'i k'a dɔn o de kɛra sababu ye min ye dɔgɔtɔrɔ Bobo Cisse a ka lakodɔn sabula a dɔnnama in kama a bɛ baara kɛ cakɛda min na o jɛsɛɲina ni magoɲɛtɔnw ye Joasi Seydou k'a dɔn ale de sɔmina na ni k'a wele a don a bɛ Banque mondiale la Nigeria Joasi Seydou k'a dɔn a nanen ka na kɛ ministre des mines et de l'industrie dɔgɔtɔrɔ Bobo Cisse Ibrahim Boubacar Keita nana da la a ka baara kɛcogo ani wulikajɔ minnu b'a fɛ o de kɛra sababu ye ministère de l'économie n'o ye nafolobo ministériso yɛrɛ o taara ka d'a ma Joasi Seydou k'a dɔn wulikajɔw nana boloda votew nana kɛ janjo jara IBK la IBK ka danaya a barika nana bonya ka ɲɛsin Bobo Cisse ma a laban y'a kɛ premier ministre ye a ma daw ma dɛ premier ministre ya b'a bolo wari kɔnɛ jamana wariko fana b'a bolo min ye awangwara dabaw ye olu y'u sen don k'u bolo don Joasi Seydou maa si tɛ yan min bɛ se k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Bobo Cisse hali a b'a ka ministériya la IBK de y'a wele k'a fɔ don kelen da kelen a ye kuma gɛlɛn fɔ ni ka ɲɛsin a wangwara dabaw ma walima k'i kɔ a daw la ale kɔni tɛmɛna n'a ka baaraninjɛ de maa si tɛ se k'a fɔ ko kuma balanin donna ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Sumɛlɛ Buboyi Mayiga ye wulikajɔ minnu kɛ Joasi Seydou k'a dɔn o ma y'ale fɛ sɛbɛnnikɛla ko maa min don a ka kuma man jan nka n'i y'a ta k'a lajɛ Joasi Seydou k'a dɔn n'i ka baara ye jamako janko politiki i b'o camancɛ la maa b'i yɛrɛ ɲininka fanga in kɔni nana yɔlɔ ka bɔ IBK bolo cogo min dɔgɔtɔrɔ Bobo Cisse maa caman ka miiri la i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita n'a kɔni ye fanga in laban ka Bobo Cisse to a cogo in na Joasi Seydou k'a dɔn a ka sɛnɛyɛlɛ a n'a ka ɲɛtaa tun bɛ kɛ sababa ye nka ko bɛɛ lajɛlen kɛra dibi ye a ko nka bolo min ye zanziri o bolo kelen de ye zanfoni sabula Bobo Cisse ka sɛnɛyɛlɛ k'a kolo gɛlɛya k'a jija dɔw ka a sɛmɛnenkun bɛ a fakɛ dɔ la min ye Mahamudu Diko ye Mahamudu Diko kɔni ye wulikajɔ caman kɛ dɔgɔtɔrɔ Bobo Cisse nɔfɛ waasa a ka yɛlɛ ka kɛ faama ye Joasi Seydou k'i k'a dɔn Mahamudu Diko kelen o de labanna ka dɔgɔtɔrɔ Bobo Cisse i k'a dɔn k'a jasi k'a saraka fo ka taa fanga dafiri sɛbɛnnikɛla ko kuma minnu kun bɛ fɔ Diko fɛ Badilabugu a ka misiri kɔnɔ ka ɲɛsin Bobo Cisse ma sabula a laban yɛrɛ nana da kɛnɛ kan fo Bobo Cisse ka gɛn n'i y'a mɛn Ibrahim Boubacar Keita ka to a nɔ na fo Bobo Cisse dɔgɔtɔrɔ Bobo f'a ka gɛn de o bɔra Mahamudu Diko da sɛbɛnnikɛla ko Mahamudu Diko kɔni a kɛra sababu jugu caman de ye i k'a dɔn Diko ma min kɔni ye fanga yɛrɛ ye a laban nana bɔsi sa sɔrɔdasiw y'u se kɛ Joasi Seydou k'a dɔn ni CEDEAO yɛrɛ kun tɛ a tun bɛna waati jan kɛ kaso la a ko nka a ye nin gɛlɛya in ni muɲu in bɛɛ kɛ min nɔfɛ o kɛra IBK ye Ibrahim Boubacar Keita dalen bɛ Dubayi bi k'a bɛ furakɛli la dɔgɔtɔrɔ Bobo Cisse kɔni maa si den kelen t'a dɔn Mali kɔni kɔnɔ n'a bɛna ɲɛmaya wɛrɛ sɔrɔ walima a bɛ san sɔrɔ min kɔni jɛlen don kan'a min b'a la ni dɔnniya b'a la diɲɛ seleke naani dɛmɛtɔnw olu bɛ se k'a wele nka k'a fɔ Mali kɔnɔ a bɛna san sɔrɔ a ko nka ayiwa ala don dɛ ayi Boubou Blé il est cara
c'est carence de gestion ka dɛsɛ ka baara kɛ problème nana da ɲɔgɔn kan ale de kun bɛ se ka IBK bɔ M5 bolo mais il n'a pas eu de stratégie. C'est ce que tu dis. A yɛrɛ bakun maa min ma se k'a yɛrɛ kunkolo kisi an bɛ jamana dɔw ma bila yan il n'a qu'à retourner au Nigeria. E ma b'a kun bɛ yan. Ah c'est bien. A ka taa a ka bureau nin kɔnɔ. N'i ye dɔ fɔ n ka premier ministre ma n bɛ dɔ fɔ i ta ma dɛ. I ye dɔ fɔ ne ta ma ka ban o. N'i ye dɔ fɔ Bubu ma. E ye dɔ fɔ ne ta ma ka ban o. N'i ye dɔ fɔ an tilalen de don. IBK jigin dingɛ kɔnɔ Bubu de don. IBK ka IBK yɛrɛ ka ko ban. C'est Bubu. Non. Je vais te dire. Non. Et ne de bɛ k'a f'i ye. Non ka IBK yɛrɛ ka ko ban. Sabula tout le problème a bɛɛ daminɛna votew de la. Je peux te donner 3 exemples. Kabini u ye namara kɛ Sumala Sise la. Ni Bube y'a ɲaami k'a ɲaami. Kabini ye IBK ko banna. Législative ma Bube sɔrɔ o. Justement, non, c'est commencé depuis. Oui. N ko dimi daminɛna présidencigi de la. Oui, mais lui pouvait redresser. Et c'était encore beaucoup plus et plus visible législatif là o de y'a tɔ juguya. Ni Bubu Sise. Jɛkulu min y'a sigi n'o ye accord politique de gouvernance ye bɛɛ il faisait l'unanimité mais ala ni manque d'expérience a n'a yɛrɛ ɲarɔ maa o maa bɛ yen n'i kɔni d'a masurunama ye a b'i kɛlɛ de i b'a fɔ a k'i fa. oui toi ton problème c'est connu. ton problème est connu. moi je n'ai aucun problème ne ma deli k'a ye ɲɛkisɛ la n m'a ɲini k'a ye n ka maa m'a ɲini k'a ye mais ne b'a dɔn a tɛ se de. ne y'a ye. Je te donne un autre exemple. Non, je n'ai pas besoin. Regarde aujourd'hui la CMDT kɔɔri sɛnɛ lajɛ. Waati min a kan ka dɛmɛ se kɔɔri sɛnɛnaw ma a dɛsɛra k'o kɛ waati min samiya banna de a sɔrɔla ka sɔn c'est trop tard i bɛ miliyari 35 labila o y'a sɔrɔ samiya sera a tilancɛ la c'est pas la solution. O de ye Bubu nɔ ye dingɛ min tigɛlen kun don dingɛ min tigɛlen kun don jamana in ɲɛ maa tɛ kisi a kun kan ka dingɛ in de pan. Bubu Sise si Sumeli Bube était là il allait trouver la solution au M5. Mais bien sûr il allait trouver la solution. M5 de y'ale gɛn o ale solution. A ye solution sɔrɔ Sumala Sise n'a ka mɔgɔw 2018 u taamana fɔ k'u ka tabara bobara ban le tigre imperturbable. Le tigre nka kabi IBK kɔni y'a bolo bɔ Sumeli bolo ne ko IBK i ka fanga cɛ. A banna o Mamadou Diko de y'a si k'a da tigɛ. Des gens comme Bubu Sise qui n'ont aucune expérience politique. Expérience politique t'es là. Et directeur de cabinet politique nommé. Il t'a bɛɛ kɛ technocrate. Ne profite pas de la situation et je t'ordonne Ibolodou. Je t'ordonne. Il bɛ droit de veto utiliser yan. Voilà. Ok. Wa même bolo. Naamu. Ni bɔnni sɛbɛn ye an ko min ma le Sphinx. Ko n'a kɔrɔ dɔn ba. O don. Adama Darame nin y'a ka sɛbɛn ye. Adama Darame ko fɛn min ye premier ministre ka taa fara président la transition bandaw. U kana ɲinɛ dɛ kalikan min n'u y'a di bandaw sigi don ka fara Asimi Goyita kan kuma min n'u y'o fɔ o de ye jamana a zonba kulew nafolo bi tiɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɛlɛ ani wulikajɔ bi na k'a bɛɛ lajɛlen nɔfɛ u y'o fɔ o tuma bolo ɲɛsinen bɛ yɔrɔ min ma SOMAGEF don SOMAGEF jamanadenw ka nafolo jiko gɛlɛya banna nka SOMAGEF kelen kelen bɛ k'i da maa damadɔ 600,000 ani 778,000 u y'o ci wuluku la. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ SOMAGEF a baara cogo a nafolo ko a kuma cayalen bɛ ko sababuya kɛ maa minnu bɛ SOMAGEF kunna a ɲɛmaayaso kunna u dɛsɛlen bɛ fɔ ka taa fɔ k'a to ten ji ko o gɛlɛyalen bɛ jamana fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko kura ti kɛ hali min dilannen bɛ ka d'u ma u dɛsɛlen bɛ o bɛɛ lajɛlen la o m'u bɔ a ko san 2016 2017 ka n'a bila 2018 la fo kana se ɲina ma san 2019 ni 2020 wari tununa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ septembre kalo tile 30 bɛ dafa waati min na sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra olu y'a jira k'a fɔ fɛn min ye SOMAGEF ye sigikun kɛlen bɛ ka wari min kɔnɔ miliyari 1 n'a kunkanfɛn nka ko bɛɛ lajɛlen kɛra majɛ ye dɔwɛrɛ ma sɔrɔ 1,64 kɔ wari tɔ taara min SOMAGEF yɛrɛ de dɛsɛlen bɛ sabula fɛn min ye cakɛda belebeleba dɔw ye juruba de b'u la dɔw bɛ miliyari 1 yɛrɛ ji juru o dɛsɛlen b'u la SOMAGEF dɛsɛlen bɛ k'o kani o dɔrɔn tɛ ka taa facture di dɔrɔn jamanadenw ma ka taa wari minɛ SOMAGEF dɛsɛlen bɛ nin bɛɛ lajɛlen la kalo 3 fo ka se kalo 4 ma facture bi da ɲɔgɔn kan ka taa kani SOMAGEF tɛ se
sɛbɛnnikɛla ko waati min o gɛlɛya bɛ yen u bɛ ka sugubulon dɔw dayɛlɛ ka taa minɛn dɔw san produit chimique minnu bi san a bɛɛ lajɛlen surfacturelen bɛ machine minɛn minnu bi san a ko a bɛɛ lajɛlen ye gereya gere ye damatɛmɛwalew don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye bureau du vérificateur général ye ale nana laban sa ni k'i soni sigi kow kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɔndara minnu n'u y'o di sugubulonw na minnu kɛra gereya gere ye ndura min tun kan ka sara ka bila jamana wagande kɔnɔ taxi la miliyɔn 138 u y'u ɲɛtugu kan munna sɛbɛnnikɛla ko wari dɔw kan ka sara nka wari n'a fɔ an b'a fɛ k'a dun k'a tila u k'o de ma fractionnement u y'o kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen directeur général a ye nafolo dɔw ta ka d'a yɛrɛ ma n'o ye indemnitéw ye k'a fɔ ale bɛ congé la ale kan k'o wari sɔrɔ miliyɔn 23 ani kɔ a ko o bɛɛ lajɛlen wo yira o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen walasa ka ko in ɲa président conseil d'administration miliyɔn 15 warijɛ bi ta ka d'o ma sanga ni waati a ɲininkali t'a la o kɔfɛ fɛn min ye conseil d'administration président ale yɛrɛ ni maa min y'a ja a b'a fɔ miliyɔn 2 d'o ma wala miliyɔn 3 d'o ma miliyɔn 7 kalo kalo a b'o di baba ko n'a na wari ba o dɔrɔn tɛ koyi dépense wɛrɛw bɛ u ye minnu kɛ minnu kɔni n'a ma tɛmɛ kɛsi fɛ wari mana na k'a minɛ dɔrɔn k'a dun miliyɔn 30 a n'a kunkanfɛ o fana ɲɛma tununnen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko frais de mission u ye mission hors de mission bɔ ka taa wari ta kɛsu kɔnɔ k'a f'u bɛ taa mission na mission ma kɛ a ko n'i y'o ta k'o lajɛ saa kɔnɔ wari faralen ɲɔgɔn kan miliyɔn 462 a bɛɛ faux mission o cayara kojugu bureau du vérificateur ale yɛrɛ de ye sɛbɛnni kɛ a ka bolofara min bɛ n'o ye celui de communication ye o yɛrɛ de ye nin ko in sɛbɛn ni k'a da diɲɛma kulo kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le sphinx kɔnɔ ko n'a kɔrɔ dɔn ba chômage ye jumɛn ye de jiko kɛ ye maa se ko ma ko ye o b'an ka ji tigɛ o e ta in tɛ foyi ye o miliyari dasilen bɛ dɔw la o tɛ hali a kani o bi dɔɔni d'u ma dɔrɔn o bi tɛmɛ seedu fɛn de bɛ ka so pɔnpe b'e fɛ yen foraji b'e fɛ yen yarɔ kɔni ne hakili latigɛlen don Jose Dunne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali aujourd'hui o don Journaliste Seydou k'a dɔn fasiri kɛbaa a tɔgɔ de ko Alhaji AB Haidara ABH Journaliste Seydou k'a dɔn n'a jara a na se fila Journaliste Seydou k'a dɔn Amadou Ganyila Amadou Ganyila a y'a Journaliste Seydou k'a dɔn nin juguyara an bɛ denmisɛn in nin n'a hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ Journaliste Seydou k'a dɔn a y'a fara bisi Mali kun tribunal Bunaku ka miliyari 5 sefa wari k'u ko sara ye Joyce Seydou sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn banki a n'a ka clients ni ɲɔgɔn cɛ gundo belebele wa gundo minnu don fana Joyce Seydou k'a dɔn sariya y'o labato Joyce Seydou k'a dɔn a sɔrɔ busokɛbaw o ni banki de bi baara kɛ wari bi taa wari bi sara wari bɛ munumunu o ni ɲɔgɔn cɛ Joyce Seydou o tɛ bila ko ye a ko société Petrozio ani Food Stop Amadou Ganyila Joyce Seydou k'a dɔn a filɛ ka wulikajɔ boloda bisimu o ye banki bolo an ka jamana kɔnɔ a taara u wele bɔgɔ jɛnini kan sabula min ye u ka secrétaire général comité syndical o de nana lettre kɛ Amadou Ba o ye lettre min kɛ k'o ɲɛsin procureur général ma Johnny Sodi ko ayiwa banki ka juru bɛ olu la Johnny Sodi k'a dɔn banki min ye awa tribunal olu ka wuli ka jɔ kɛ k'o kani a ko i k'a dɔn nin bɛ kɛ kɛcogo jumɛn in na nin kɔni ye bisi min yɛrɛ i k'a dɔn syndicat nɔ tɛ nin ye bilen dɛ ɲɛmaaso yɛrɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen de nin bɛ nin na o tuma a y'u wele bɔgɔ jɛnini kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ waati la ni hakili b'a la Johnny Sodi k'a dɔn awa syndicat ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye min ye baarakɛlaw ka ɲɛtaa k'o lafasa ɲɛmaaw ka dantɛmɛwale k'o fana sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ nka min kɔni ye banki bolo ye syndicat ka wuli ka jɔ bolo da k'ale bɛ taa juru kani Johnny Sodi hali n'o juru bɛ kani o kuma ti wɔyɔ o ti da kɛnɛ kan Johnny Sodi sabula banki yɛrɛ sariya b'a wajibiya banki kan ani maa minnu bɛ baara kɛ maa minnu bɛ juru t'a bolo walima ani minnu bɛ wari falen-falen kɛ o gundo man ka dɔ kɛnɛma ni syndicat ye lettre kɛ ka t'o di fo procureur ma o kuma ka tila ka jɛnsɛ kɛ n yɛrɛ ye o i k'a dɔn ani aw sɛbɛnnikɛlaw Johnny Sodi a k'i k'a dɔn o ye dantɛmɛwale ba de ye o kuma bisimu f'a ka sa a kana nin ɲɔgɔnna se fila a bɛrɛ sa syndicat bolo ye nin baara in kɛ kuma min maa caman jɔrɔna minnu bɛ ko kalama ani banki ɲɛmaaso fɛn o fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen ko nin gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten a ko yalima ko wɛrɛ de tɛ ko in kɔnɔ min tɛ nin zi ye wa nka n'a jara a na se fila sabula Amadou Ganyila
a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ journaliste di k'a dɔn nin t'a siɲɛ fɔlɔ ani banque ka baara kɛ ani bisimu bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ san caman bɔ journaliste di k'a dɔn wari jan bɛ tila k'a sara wari jan bɛ tila k'a sara o ye diyagoya ye a ko jagokɛlaba fɛn o fɛn bɛ yen i ni banque de bɛ baara kɛ journaliste di i ni banque bɛ baara min kɛ o ye gundo de ye o gundo bɛ e ni banque cɛ maa si den kelen tɛ min kan k'o kuma ta k'o yanga a ko tuma banque ye nin min kɛ ɲɛmaaw sigilen ɲɛna u ma fɛn fɔ i k'a dɔn banque ɲɛmaaso ma fɛn fɔ banque tigiw ma fɛn fɔ o tuma u ka dɛrɛ sariya bunna k'u ka miliyari 5 sefa wari ala m'a kɛra Allah miliyari 5 5 milliards dommage intérêt o ka kan nin bɛ kɛ wa ala m'a kɛra e bɛ dɔ sɔrɔ a la Gayila fo ko fɛn dɔ Amadu Gayila Gayila den tɛ de o bɛ sɔrɔ a ye dɛ Gayila in kɔni tɛ Gayila tɔ ti fila ye Mali kɔnɔ kelen n'o ni Gayila den de don Gayila o idée ya n'a ye a den da ye dɔgɔnin Gayila ye fa ye ni Gayila somɔgɔ ɲinina ni Gayila den don ni Gayila den kɔni don miliyari 5 somɔgɔ ɲinina ale bɛ se k'o bɛɛ dun cogo di ka kɛnɛ to yan ala m'a kɛra Gayila n'était pas de Segu ayi Gayila Segu ka tɛ a se que je sache journaliste du ɲɔrɔnka de tɛ a bɛ k'o ye journaliste du wallahi n bɛ nin f'i ye Mali douanier ɲɛmaa dɔ y'a fɔ ne ɲɛna a bɛ san caman bɔ a ko Mali kɔnɔ commerçant fila bɛ yen kabini ala y'u da douane ka juru ma deli ka k'u la olu de tun bɛ juru douane de tun bɛ taa juru ta olu fɛ kelen Bacani Kuma filanan Gayila n'u ka recette ma dafa u bɛ taa fɔ ninnu u bɛ wari juru la san wɛrɛ ani san wɛrɛ kɔfɛ a bɛna ni minɛn minnu ɲɛ an b'a bɔ a la a juru don an na Gayila don kelen da kelen impôt tribunal taxi douane don kelen da kelen dɔrɔmɛ kelen ma deli ka k'a la a tɛ yɛlɛ douanier ɲɛmaa dɔ de y'a fɔ n ye a tɛ yɛlɛ o n'o den ye nin ye n'o den ye Amadu ye Amadu la o kɔni a bɛ min de ye il est en Chine mun ni Chine nin tɛna Mali la yɛrɛ n'a tɛ Chine a bɛ États-Unis e ma dɔn nin jeli ɲɛna fa bi ala kana nin se Mali la yan e ni nin ka ɲɔgɔn ye nin kun ye sɛbɛn an ye min bɔ Mali aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Mali aujourd'hui Daba Tunkara an bɛ t'o kɔnɔ o bɛ kɛ min tɛgɛ don fɛn min ye la rédaction El Hadji Abe Aidara n'o ye ABH ye nin y'a ka sɛbɛn ye Aliou Badara Aidara ko a ko fɛn min ye jamana in terrain ko kuma caman kun fɔra wulikajɔ ani cɛsiri minnu n'olu kɛra terrain ko la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ko in ye a bɛna taama bolo kura kan bolo kura min n'o bɛna bɛɛ sababa ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamanadenw ye kulekan bɔ ni ka hami fɛn min na o de ye k'a fɔ terrain tɛ Mali bolo terrain jɔra Ngaki jamana faama kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye a ye laɲini kɛ k'a fɔ jamana yɛrɛ wagande kɔnɔ nafolo dɔ ka ta min bɛ se ka terrain ko yɛrɛ wuli k'a jɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sugubulon min kɔni n'o taara ni ka di société américaine dɔ ma n'o ye Sataremu ye sefa wari miliyari 4 miliyɔn 500 ani 80 fɛn min ye ko in ye a kuma cayara dɔw yɛrɛ ko wari yɛrɛ bɔra ni ka di k'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 1 ma di ba sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɛra o ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye sugubulon ye o de taara ka di nka sugubulon bi di waati min na ani fɛn min ye covid bana ye o bɛnna o tuma maa minnu kan ka wuli ka taa terrain lajɛ fɔlɔ k'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 1 ma di olu ma se ka taa sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye covid bana ye o nɔgɔyara n'i y'a mɛn k'a fɔ fɛn min ye sira olu dayɛlɛla o tuma i n'a fɔ ko yɛrɛ bolo dalen bɛ cogo min sabula ni jamana bɛ nin ɲɔgɔn na sanni kɛ a tɛ se ka san de k'a sɔrɔ a ɲɛ ma d'a kan o tuma maa minnu bɛ n'olu yɛrɛ bɛ terrain ko ɲɛdɔn Mali jamana kɔnɔ n'o ye Mali ministère ye a ka baarakɛlaw ye olu yɛrɛ de kan ka wuli ka t'u ɲɛda terrain kan a dɔnbaa jɔnjɔn minnu bɛ n'o ye expert ye ka taa bɛɛ lajɛlen laraw ye n'u y'a lajɛ k'a fɔ fiɲɛ t'a la a ka ɲi k'a boli ka taa ka segin k'a moteur lajɛ k'a kɔnɔna lajɛ o tuma n'u nana n'u ye jaabi ɲuman di terrain a sugubulon bi sɔrɔ ka taa conseil des ministres la n'u bɛɛ ma ko la o tuma sugubulon a bɛ ci tun segin min k'a kan dɔrɔmɛ ma di ba wari yɛrɛ ma di wari ma di o u y'a kɛ n'a fɔ o wari kɔni o dunna a mɛnna dɔrɔmɛ ma di sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu kan ka taa u tɔgɔ dɔnna
alu badara aidara ko maa 7 de kan ka taa délégation in na conseil technique min n'o bɛ ministère des transports kɔnɔ o ye docteur ye terrainko kunna a b'a ɲɛdɔn o to a ye Sala Gindo directeur général de la société patrimoine ferroviaire Ibrahima Maïga o fana bi taa n'o bɔra yen Diakarija Sidibe ale ye spécialiste ye min ka baara ɲɛsinen bɛ terrainkow ma ale fana bi taa Modibo Sembara ale ye inspecteur dépôt atelier centraux Korofina terrainso bolofara min bɛ yen ale y'o ɲɛmaa o fana bi taa Boubacar Diarra ale ye chef section thermique o fana bi taa Mathurin Keita ale ye chef division air et vide o fana bi taa Ablaye Diarra chef section mécanique générale nin bɛɛ lajɛlen de bi na taa États-Unis ka taa terrain lajɛ dɔrɔmɛ ma di fɔlɔ Mali fɛ dɛ ni ninnu nana kuma min k'a sɛbɛntiya fɛn o fɛn n'an b'a ɲini terrainko la a b'a la bil hak wari bɛ sɔrɔ ka sara wari bɛ sara wari ti sara dɛ dossier bɛ taa conseil des ministres la ministre bɛ taa a larawetun ni ministre ye yamaruya di o tuma wari bɛ sɔrɔ ka sara a ko ma nɔgɔn koyi a bɛ kɔnɔ ko min do tɛ koyi ne ɲɛna n ye wari ci cɛ dɔw dumuni k'u yɛrɛ fa marché dira Karimu terikɛ de don Karimu y'a kɛ tan Karimu da tɛ nin kelen la sen dɛ Karimu ko tɛ nin na dɛ ja namara tɛ nin na Sabula ko a ko maa min bɛ yen ni sugubulo dir'o ma o tɛ maliden ye sabula sugubulo dira maa min ma o ye Satarem de ye o ye Américains ye nka Américains walasa k'u ka taama nɔgɔya u ye maa dɔ de ɲini Mali la min bɛ se ka u ka taama nɔgɔya n'o bɛ hali minɛn bɔli kɔ kan ka na n'o bɛ dɔ ɲɛdɔn la o de taara kɛ Basidi Danbele wura 12-12 Marakala Basidi Allah anw daden ɲɛna koyi wari ma sɔrɔ b'aw k'aw ta ɲɛna wari ti di Basidi ma o n y'a dɔn kɛ wari ti di Américains de ma Basidi a tɛna kɛ sababu ye terrainko ka ɲɛnabɔ a kɔni anw daden ɲɛna koyi ni terrain kɔni nana a b'o tɔgɔ sɔrɔ Urwa 12-12 ni terrain nana a b'o tɔgɔ sɔrɔ n'a fɔra maa ka ta a bɛ se ka dɛmɛ kɛ komi aw bɛ jamana dɔn nka nin 4 miliyari a ti di Basidi ma dɛ a bɛ di Américains de ma Basidi ye ciden de ye awɔ ciden don an ka ci kɔlɔsi a kɔlɔsi i ka jaabi d'a ma u y'a kɛ n'a fɔ marché dira Basidi de ma i ye ko ye wa dɔw ko Basidi k'o ye Karimu terikɛ ye jamana in bɛ ta de jamana in bɛ ta dɛ n bɛ kuma kelen fana f'i ye maa caman ye Karimu jurumu ta dɛ k'a sɔrɔ u m'a ye u m'a min ne m'a fɔ Karimu ka ɲi dɛ ayi nka nkalon caman dar'a la o dar'a la e m'a ye hali hôtel kɔrɔ min filɛ yɔrɔ in na yan Ibiza kɛrɛfɛ ayi hôtel kɔrɔ in sa ne tɛ hôtel dɔn Hirondelle feereli u y'a dunu fɔ k'a balafɔ ko Karimu ye yen sa nkalon don i y'a ye Jabi Tanja denkɛ Bouakari Tanja ye Hirondelle san a bɛ sa don min n da donna a feere la n ye commission sɔrɔ yɛrɛ o ma kɛ Karimu ye kankuma tɛ bala dɔnkili la i b'o ɲɛdɔn n b'o ɲɛdɔn dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin tɛrɛnko in kuma caman fɔra a ko sugubulo yɛrɛ bi bɔ ka bi don min maa 15 bɛɛ de y'u kanbɔ nka maa 10 o labanna k'a fɔ ale b'i sen don o la o maa 10 na maa 3 de sera ka taa caution sara banque la miliyari 1 a ko miliyari 1 saralen a ko a fɔra a ye na u ka prix fɔ bɛɛ nan'i ka prix fɔ maa min ka prix dɔgɔyara ni bɛɛ o ye Satarem ye sabula ale ka prix nana bɛn miliyari 4 ani miliyɔn 500 ma maa min dar'o kan o ko ale ka prix ye miliyari 7 miliyɔn 500 ani miliyɔn 99 maa min fana dar'o kan o ko ale ka prix ye miliyari 9 ye yala a bɛ di jɔn ma nin saba la o tuma an bɔnnen don wa min ta daga di a bɛ t'o ma an bɛ taa ye a ko Satarem o dɔrɔn dɛ Satarem yɛrɛ de bi terrain dilan a bi terrain moteur dilan Amérikikaw fɛ yen farafinna tilebiyanfan jamana caman bɛ yen Satarem ka terrain de b'a kɔnɔna na tɔw fɛn o fɛn y'u bolo don a la minnu donna sugubulo la olu bɛɛ lajɛlen ye n bɛ taa a san de k'an da ɲin'a kan mais maa min yɛrɛ b'a dilan yàrá n'o nana kɔni o ka sɔngɔ bɛ nɔgɔya i ye ko ye wa Josi Seydou ne bɛ n bolo Boubacar ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan o don sɛbɛnnikɛ b'a a tɔgɔ de ko kulu ko i k'a dɔn n'a jara a na se fila Jɔni Seydou i k'a dɔn terimaw ma kɛlɛ gundo bɛ da kɛnɛ kan o jɛlen a ko i k'a dɔn Nganakɔrɔ laban ye natigɛ wɔɔrɔ ye min ye Isa Kawu Jim i k'a dɔn M5 RSP o ŋanadon nka mun gɛlɛya de donnen b'a ni denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ bi le numéro 10 sɛbɛnnikɛla ko a ko awɔ M5 RSP Kawu Jim
ale de ko don journaliste de k'a dɔn kɔsɛ in na gɛlɛyaba de wulilen bɛ ani denmisɛnnin dɔw cɛ e ko u kun t'a fɛ k'a yɛrɛ lama sabula nin mankan in a barika bonyana fo ka taa se a wa bolo maga ɲɔgɔn na Kawu Jimi a kana duloki yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de fara-farala nin denmisɛnw fɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa yalima mun kɛra sibiri tɛmɛnen octobre tile 10 journaliste de k'a dɔn semasi a jabaala la a ko in kɔni kɛra mɔgɔw kamana ganna a ko i k'a dɔn an kun bɛ jɛla taamaw ye kelen ye hakilinaw ye kelen ye journaliste de k'a dɔn gɛlɛya caman de nana donsa i k'a dɔn M5 RFP a ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Kawu Jimi y'a jira k'a fɔ waati dɔ sera sa u ka ɲɔgɔn yew ani u ka kumaw a ko i k'a dɔn a bɛ taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ olu ka sokɔnɔna tɛ nin kuma in kɔni fɔ denmisɛn dɔw bɛ yen olu ma se k'o faamu sabula Kawu Jimi labanna k'a fɔ M5 RFP a dakolon dira a filenkolon dira po u yɛrɛ kɛra a sara kabini kunungo i k'a dɔn a b'o tu ɲɔgɔn fɛ bilen journaliste du nin kuma in kɔni fɔ a ye denmisɛn dɔw tɔɔrɔ k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ olu de taara sa awa Isa Kawu Jimi k'u bɛ taa ɲininka dalakan na dalakan ɲininkali k'a don laban fɔra ɲɔgɔn kɔ journaliste du k'a dɔn yankadi o ma dulaki farala o tɛgɛ sera a ma Imamu ka coordinateur ka ɲɔgɔn sama kɔni nin tɛ bugɔlen nin bɛ kɛ sama-samali de naya taa yen fɛ e ko mun tɛgɛ sera a ma journaliste du sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn karamɔgɔ ka kalanden a jɔlen duloki bɛɛ lajɛlen don y'a fara ten fuwan ka bɔ a jɔlen ɲɛna hali kumaw gɛlɛya a ko Kawu Jimi ko k'a tɛ danta koyi sabula min ye polisiw ye a ye wele bila olu ma awa min ye semasi jabala ye u kana yen kɔlɔsi n'u bɛnna fɛn na bɛnkan in de kun ye Ibrahim Boubacar Keita o kɛlɛli journaliste du sɛbɛnnikɛla ko n'i ye fɛn o fɛn mɛn baladen da a y'a ta balaba da sabula Kawu Jimi b'a fɔ k'a bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a fɔ Imam Kota Imam ko k'a kɛ tan a ko yalima Imam sɔnna wa min ye tɔw ye k'u gɛn ka bɔ jabala in na hali ni Imam ma kuma journaliste du k'a dɔn maa kumabali awa ka hakilina tɛ dɔn nka n'i ye Kota k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ Kawu Jimi maa min don a tɛ foyi kɛ diɲɛ na n'a sɔrɔla Imam m'a fɔ a ye k'a fɔ a kɛ tan walima kana nin kɛ a ko i k'a dɔn Kawu Jimi ka ko o ko n'a bɛ kɛ i b'a sɔrɔ Imam Mahamudu Diko de b'a kɔfɛ M5 RFP a ko i k'a dɔn bolofara tɔ minnu bɛ yen u nisɔngoyara sabula olu ye kuma min fɔ o de ye Kawu Jimi yɛrɛ tɔɔrɔ k'olu ma jɔyɔrɔ sɔrɔ a bɛ i k'a dɔn gouvernement na Kawu Jimi ko k'olu ka maa b'a la a ko i k'a dɔn min kɛra o hasidiya ni o juguya de ye tɔw minɛ u b'a fɛ ka dabali ni fɛn bɛɛ kɛ sa min bɛ se ka to k'o bɛ gɛlɛya olu semas olu tɛna jɛn n'o ye bi u tɛ jɛn n'o sini i y'a mɛn a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kuma kɛ a b'a ka anw de ka so kɔnɔ wa o tuma Fumalikan o Fumalikan in dɛ o de nana ni kɛlɛ ye a y'o kɛ kɔsɔkɔsɔ Kawu Jimi y'a misɛn kɛ a ko n'u sera a ye polisiw de wele polisiw n'a mɛn yɔrɔ bɛ ko n'a ye M5 RFP n'u y'a hala kuma mɛn Mahamadu da u bɛ tasuma da o la jɛjugu laban o ye ɲɔgɔn ye koyi nɛgɛw kɛra cɛ ka pep k'a ka feere fan kunnafoni an n'a ɲɛɲini an tulo b'a la k'a fɔ Laginɛkaw fɛ yen galayalen bɛ président fɛn min ye sɔrɔdasiw ye u bɛ ko dɔw la mugutika cayalen bɛ Laginɛ o tuma n'an bɔra yan an bɛna ko ɲɛɲini ala kana u ta k'an dasi u b'o sira kan dɛ ko président b'a la ka ɲini subhanalahi sɔrɔdasi dɔw ye kan fila minɛ k'o nom de la patrie y'o dɔn cogo di an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ Guinée olu de ye kunnafoni caman sa Ala k'u kisi ami i bolo don labatɔla ne min tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Prosper Ki nin y'a ka sɛbɛn ye Prosper Ki ko a ko Mali lajabara ko kura a ko fɛn min ye Mali kalanko ye n'Ala ma jagɛ nin y'a donné de ngalama na tuguni sabula defu min tɛmɛna a sujet tun bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɔn defu yɛrɛ ɲɛ Allah ne yɛrɛ m'a dɔn nin sujet ko in kɔni nin bɛ furakɛ cogo min fura b'a la sa ce n'est même pas compliqué. Ouais, mais toi qui a déjà passé par le ministère de l'Éducation, mais quel est le problème à votre niveau? Non, il n'y a pas de problème au ministère de l'Éducation. Mais sujet c'est qu'à fuiter quelque chose. Sujet manga fuiter. Oui. Moi je vais te dire. WhatsApp kelengelen. Atem Mali fambe bia. Na jarane ka sujet di Emma. Dicté heure la 8h. Mali beba sur 8h kele a donné salle kono iba tiro yoroni be. Oui. J'ai pas dit le contraire. Alors, maintenant, ni sujet dit Mogoma, une semaine à l'avance, matière B,
a bɛ taa Gawo, a bɛ taa Kitala, a bɛ taa Sikaso, a bɛ taa Tombouctou, a bɛ taa académie bɛɛ la. Sujet bi di minnu ma olu de b'a dayɛlɛ. O de kan ka dabila ka sujet di mɔgɔ ma à l'avance, o de kan ka dabila. Centre d'information de kan ka sigi ministère la. Ni rédaction R sera tac u b'a fili bɛɛ kun. O tuma bɛɛ b'i ka sujet sɔrɔ i ka salle kɔnɔ. I b'a dayɛlɛ o yɔrɔ bɛɛ, i b'a tirer k'a di écoledenw ma. A bɛ taa ni imprimante kelen dɔrɔn de ye. A bɛ fili kun i b'a tirer o yɔrɔ bɛɛ. I bɛ histoire kɛ ten, i bɛ dictée kɛ ten, i b'a bɛɛ kɛ ten fo ka na se mati ma. Maa si tɛ sujet y'i ɲɛna fo k'a ban. Ouais, mais jɔn yɛrɛ de bɛ sujet sɛbɛn k'a di. Maa min bɛ sujet sɛbɛn. Direction dɔ de bɛ yen u b'a fɔ o ma direction nationale de l'enseignement secondaire. Olu de ni service dɔ bɛ yen IES, inspection de l'éducation. Olu de bɛ jɛ ka sujet choisi. N'u y'a choisi, u bɛ taa di centre national des examens et concours ma. Olu de bi a labɛn a kan ka cɛrin cogo minnu na liste min ka numéro de place ni liste min kan ka kɛ olu de b'o labɛn. Donc ce qui veut dire donc ni sujet dira olu ma olu de b'a copie kɛ k'a caya k'a di CAPu ma k'a di académiques ma. CAPu fana bi directeur wele président de centre école o école président de centre b'a la i b'a fɔ Dumazana école. J'ai compris. C'est-à-dire que réseau in ye min ye sisan minnu yɛrɛ b'a sɛbɛn n'a bɛ b'olu kunkolo la olu bɛ taa di minnu ma. O ye IES ye. O ye IES ye. IES. Inspection de l'enseignement. De l'enseignement. Olu de b'a choisi. D'accord. Olu de b'a choisi. Donc le problème c'est que c'est entre ces deux parties là. Parce que a ti kɛ ye o a tɛ se ka kɛ yen parce que IES b'a choisi o bɛ sujet kelen de ta den kelen o bɛ t'o di examen et concours ma den kelen o tɛ se ka falsifier cogo t'o la o n'a dira olu ma olu de b'a multiplier n'olu y'a multiplier tiɲɛni de bɛ daminɛ yen. Direction nationale des examens et concours de l'éducation muso in tile la Marie Jacqueline tile la min ye bougie minɛ ka baki kɛ n'a ye a ma directeur in wuli wa mais a tiɲɛni de bɛ daminɛ yen o kɔrɔ tɛ ko directeur nɔ don dɛ mais directeur de bɛ académie 17 de bɛ Mali la sisan a bɛ académie bɛɛ ka pli de dilan ka taa di académie ma donc n'a dira académie ma yɔrɔ a di yɔrɔ cayara a bɛ tiɲɛ yɔrɔ jumɛn na fɛnɛ ni DEF don o fana bɛ CAPu de wele i b'a sɔrɔ académie kelen bolo CAPu 5 CAPu 6 bɛ ale fana bɛ copie 5 kɛ a b'a di CAPu ma CAPu fana bɛ taa copie caman kɛ k'a di école bɛɛ ma kelen kelen donc n'a dira président de centre ma sujet bɛɛ b'a bolo misali baki bɛna kɛ semaine wɛrɛ baki sujet bɛɛ bɛ kɛ président de centre bolo déjà. Ouais, mais est-ce que c'est normal aller k'a dayɛlɛ k'a lajɛ? Non, c'est pas normal à k'a dayɛlɛ, mais olu de bi confiance tiɲɛ. C'est le président de centre, olu de b'a tiɲɛ. Donc académie ni CAPu ni examen concours ni ɲɔgɔn cɛ o b'a dayɛlɛ de. Tiens, ça c'est compliqué pour moi. Journal comme complication il est quand même. Donc pour k'a résolu. Chaque centre d'examen i bɛ imprimante kelen bila yen ka téléphone kelen d'a kan ni sujet min kan ka traiter ni matière min kan ka kɛ sisan a b'a bila groupe WhatsApp kan bɛɛ b'a ta ka tirer o yɔrɔ bɛɛ b'a sɔrɔ maa si t'a ye hali examen et concours hali directeur de l'académie hali DCAPu t'a ye sani épreuve cɛ. C'est une solution. O de y'a solution ye. Mais cette solution aussi là n'est pas du tout efficace. Non, mais système numérique caman bɛ yen hali n'i y'a kɛ mail. C'est-à-dire que écoledenw bɛ salle kɔnɔ. Awɔ. Et on envoie tout de suite, c'est-à-dire, par exemple, c'est à 7h que les examens commencent, à 6h du matin, à 7h moins de quart, tu finis, et rédaction, un sujet là, sur place, et vous envoyez sur place. Il va envoyer un coup. Je ne sais donner un boulot pour un cadeau, et que solution sera là. Solution d'Orebi. Laquelle? Logiciel d'Obeko Meet. I b'i to Faransi nin b'a to Segu nin b'a to Kidal nin b'a to États-Unis a bɛɛ bi jɛ ka fɛn kelen lajɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ b'a sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ o logiciel fu de don c'est gratuit i b'a télécharger dɔrɔn i bɛ sujet bila a kan bɛɛ b'a ye. Ouais, mais il faut maintenant ça. N'a y'i diya hali école den kelen o kelen ni iPad ko tile la école den kelen o kelen bɛɛ sigilen b'i to dɔrɔn ou bien salle kɔnɔ i bɛ télé gulo dɔrɔn sujet bɛ na taki a bɛ bin écran kan dɔrɔn bɛɛ b'a kalan. C'est comme tubabuw fɛ yen ni élection bɛ kɛ. Voilà. Jaabiw bɛ na cogo min o bɛ se ka kɛ. Namara t'a la foyi. Nin ɲinini tɛ taa yɔrɔ jan, il y a des services au Mali olu bɛ nin kɛ à main levée mais Mali éducation c'est lourd.
Jɔn Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan o don Jɔn Seydou k'a dɔn Amadu Tijani Dansɔgɔ nin y'a ka fasiri ye Dansɔgɔ ko di Jɔn Seydou k'a dɔn tuma min an bɛ jamana jɔli kan k'a ɲɛɲini président minɛni n'o ye Ibrahim Boubacar Keita minɛni ye o ko bi senna tuma min Jɔn Seydou k'a dɔn polisi damadɔ olu filɛ ka fara ɲɔgɔn kan suɲɛni ni bingani yɛrɛ cadre kɔnɔ Jɔn Seydou k'a dɔn jamana maaba minnu bɛ yen i k'a dɔn awɔ min ye sɔrɔdasi ɲɛnamaw ni polisi ɲɛnamaw ye olu bara ka jamana i k'a dɔn k'a labɛn ninnu sina ka taa marifa belebelew suɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la Jɔn Seydou u bi cɛ tan ni fila bɔ i k'a dɔn ka taa bi jamana maabaw kan Jɔn Seydou k'a dɔn nin ko in gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla k'u minɛna Jɔn Seydou k'a dɔn k'u di sariyatigiw ma e k'u dalen tɛ kasobuba kɔnɔ de a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jɔn Seydou i k'a dɔn jɛkulu min bɛ n'u k'a ma groupement mobile de sécurité ani élément dɔw fana bɛ bɔ BCI la BSI Brigade spéciale d'investigation voilà Jɔn Seydou k'a dɔn u ye tɛgɛ da u ka de ngami brigade spéciale d'intervention Jɔn Seydou k'a dɔn awɔ olu minnu ka baara de ye jamana maabaw i k'a dɔn olu kɔlɔsili Jɔn Seydou k'i k'a dɔn awɔ min ye wulikajɔ ye u bi maa caman de dɔn minnu kɔni b'a la ni fɛn b'u bolo walima kadiribaw don Jɔn Seydou k'a don ni nin marifa belebelew ka sin ka cu mɔgɔw ka du kɔnɔ to gidigidiw n'u y'o kɛ bɛɛ lajɛlen jaa bɛ tigɛ Jɔn Seydou k'a dɔn dukɔnɔmaw mana ɲaami ka gere u bɛ so don so kɔnɔ Jɔn Seydou k'a dɔn wari sanu u mana fɔn fɔ sɔrɔ u b'a bɛɛ lajɛlen salo i n'a fɔ dugu ɲaaminen kun don a dunnama kama Jɔn Seydou k'a dɔn u b'a fɔ ko bɔ tɛna k'a kalama sabula u bɛ taa don yɔrɔ la k'a fɔ ko coup d'état kɛbaaw don ka nkalon da sɔrɔdasi ɲumanw na k'olu to a kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn nin ko in a barika bonyana sabula a kɛra minnu na u ye nafolo caman de tiɲɛ u donna dɔw ka so ka taa u musow ka sanu yɛrɛ salo ka taa n'a ye a wari kɔni daw Jɔn Seydou k'a dɔn tuma min nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a ko ni hakili b'a la a dunnama in kama dɔw yɛrɛ taara i k'a dɔn ministre kɔrɔ in fɛ Amadu Koyita ka sin ka t'o cɛ ten Jɔn Seydou ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye wari ɲini de u ma bila a la koyi Amadu Koyita u taara yen k'u taara o hali bɛ u taara ne kɔrɔmuso fɛ yen o jɔnni Arakitala jɔnni l'ancien ministre du travail et de la fonction publique wari t'o kun Jɔn Seydou i k'a dɔn ale wɔlɔfɔden de ye o nin ko in kɔni i k'a dɔn u ye wari caman salo a sɛbɛn ani sanu sɛbɛnnikɛla ko awɔ kabini ko kɔni mara ka nɔgɔya u ye maa damadɔ minɛ u ye ɲɔgɔn gofɔ ka ɲɔgɔn gofɔ Tijani Dansɔgɔ ko kasomuba kɔni a caman dan b'o kɔnɔ a ko duwaku nata in na a kelen o kelen u tun bɛ baara daminɛ ni polisi don walima gendarme don a b'a bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ révélation kɔnɔ ko dogolen k'u da kɛnɛ kan Dama tungara bita an b'a bila yan Jɔn Seydou waati n'a ka waati ma se bita an b'a ɲɔngiri yan n mamuso ka fura n mɔkɛ ka fura o de bɛ ne bolo o ye jumɛn ye jigifa fana ale bɛ wusu de